Vi gledate Bez granica sa Andrejem. Rekao mi je, pa to su ti zatvorenici, onako, kao dobar dan. Gde si, vrače? Rekli su mi da nikako ne palim kameru pre nego što se upoznamo. This is a no difference between a hospital and this care. A lot of gas giants are here, a lot of devils are here. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. Utamwacha? I was like, what? Devils are there. Where? I can fly without an aeroplane. So the magic will disappear soon. Yeah, of course. Pass here without nobody see me. So that's the fake story. Ako bi ti dotakao mali prst, pretvorio bi te u ženu. What? I want to change you. To change me to be a female? No, don't believe me, no. Okay, to change me to be a female. No, don't. I believe you. I believe you. No, I think we are finished now. Thank you for everything. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Verovali ili ne, sunce, nema kiše. Međutim, kiša je ovih 7 dana učinila svoje. Iza mene vidite auto i mog vozača, možda ne vidite, već je eno ga. Krenuli smo nadomak sela Kidike, gde sam smešten i gde boravim već nekoliko dana, kako bih došao do Vrača, lokalnog Vrača, koji je poznat ne samo u selu Kidike i na Pembi, već i na Unguđi, odnosno čitavom Zanzibaru. Budumagija je karakteristična za Pembu ranijih godina bila i kažu da je više nema, međutim postoje još retki, kao što je ovaj Vrač, već uspet danas da ga vidim i da snimim sa njim celu priču. Međutim, put je ovde loš, moj vozač ne može da dođe kolima do ovde, tako da sam ja morao da izađem iz kola i peške lepo lagano pratim put. On mi je rekao samo prati put i doći ćeš do Vračeve kuće, odnosno doći ćeš do Vrača. Vidite kako je divno okruženje, svuda oko mene. Evo je ovdje, čisto vidite da je gazim, rezultat kiše. Kada smo dolazili ovde, video sam u ovim poljima nekoliko desetina ljudi u narandžastim odelima. Pitao sam vozača šta je to. Rekao mi je, pa to su ti zatvorenici, onako, kao dobar dan. Ovdje je smešten zatvor, ne samo za osuđenike sa Pembe, sa ovog ostrva, već i sa Unguđe, odnosno Zanzibara. I naravno oni ovdje rade na poljima, služe svoju kaznu, okopavaju te razne kulture koje oni sade, vade kamen, odnosno seku kamen i ostalo. Gde si, Vrače? Dakle, današnja epizoda bit će posvećena crnoj magiji. A kada je ona u pitanju, sigurno sam na najboljem mestu na svetu, jer mnogi tvrde da je nastala upravo na Pembi. Sve što je vezano za Vrača mora da ima neku mistiku, mora da ima neku priču, mora sve nešto da ima iza. A u ovom slučaju ovo su ove ruševine starog grada koji potiče iz 18. veka. Naime, tokom 18. veka Iranci su pokušali da nasele ostrvo Pembu i ovo mesto, ovo iza mene je tačno, oni su došli znači, preko Indijskog okeana, jer ovdje se nalazi obala Indijskog okeana jako blizu. Došli su ovdje i htjeli su da, naravno, da se nasele. Ovo je bila džamija, a nešto malo tamo bliže su ostaci nekadašnjeg sela, koje, znači, kao što sam rekao, potiče iz 18. veka. Međutim, nisu se, što bi rekli, dobro proveli, s obzirom da su ih dočekalo i domorodačko stanovništvo i nije želelo da živi sa njima, iako je već u 18. veku islam bio prisutan među lokalnim stanovništvom. Oni eto nisu želeli da se mešaju sa Irancima, tako da su Iranci ubrzo otišli odavde, a za njima je naravno su ostale ove ruševine koje se nalaze nadomak sela mog Vrača gde sam i krenuo. I nadam se samo da me neće iznenaditi kiša, kao što vidite već počinje da se menjaju oblaci, dolaze ovi sivi, sunca više nema, ali ništa me više ne može iznenaditi. I ono što je još jako zanimljivo, ne znam da možete da vidite, pored ove džamije, sa leve strane se nalazi ogromno drvo, ovo je baobab. Ne živi Vrač slučajno u blizini gde ima mnogo stabala baobaba, jer kako ovde pričaju, sami šetani, odnosno zli duhovi, borave upravo u njima.
Trenutno se nalazim nekih 100-ak metara u šumi od Vračeve kuće. Rekli su mi da nikako ne palim kameru pre nego što se upoznamo kako bi on video neku moju energiju i uopšte da prihvati da radim ono zbog čega sam ja došao. Tako da ću sada da isključim kameru i idem polako ka njegovoj kući i nadam se da ćemo odgovarati moje energije. Kameru sam upalio 2 sata kasnije, u pećini. Vidite Jakubua, čuvenog vrača. Nemojte da vas zavara njegova moderna odeća, jer reputacija koju ima na čitavom ostrvu i mnogim muslimanskim zemljama je neverovatna. U ovoj pećini obavlja sve rituale i to će mi detaljno i objasniti. Dosta toga što Jakubu izgovara, meni lično nema smisla, ali ne i sredini poput Pembe, gde je vračeva reč jača od bilo čega. This is no difference between a hospital and this cave. Ne postoji razlika između bolnice i ove pećine. Ako odete na pregled u bolnicu ili ovde isto je. U bolnici rade lekari, a ovde zli duhovi. Da, dobro ste čuli. Jakubu je upravo poredio doktora i zle duhove. Ja sam lokalni doktor i ova pećina sa svim duhovima pripada meni. Da vam pojasnim. Jakubu nije nikakav doktor. Nije išao u školu, niti je završio medicinu. Prosto rečeno, on je nadrilekar, koji koristi razne trave kako bi lokalnom stanovništvu pomogao uglavnom u lečenju prehlada, baveći se istovremeno isterivanjem đavola koji su zaposeli meštane. A da li tu ima istine, saznaću. Želi Jakubu da me uveri u verodostojnost crne magije kojom se bavi, pa je poveo jednog od svojih mnogobrojnih sinova da mi demonstrira kako zapravo izgleda kada nekoga zaposednu zli duhovi. Ovde obavljam rituale. Mnogo čuvenih i moćnih duhova živi ovde. Stavljam šaku na glavu pacijenta i izgovaram molitve iz Kurana. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار وثيثا والشمس والقمر نجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Then I take a little water there. Zatim uzimam malo hladne vode iz pećine i dajem pacijentu da pije. Nakon što popije, voda se podigne, a duh u vidu morske zmije ili ribe priđe pacijentu. Tada uzimam tanjir sa hranom kao dar za njega i bacam u vodu. Ako pojede hranu, onda je pacijent izlečen i oslobođen zlog duha. Međutim, ako odbije hranu, u glavi pacijenta se dešava borba. Počinje da se trese i pada u trans, pa moram da se u njegovo ime borim jače sa duhom, izgovarajući ponovo molitve iz Kurana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا واليوم تعودون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Je utamwacha huyu? Huyu utamwacha? Mimi nataka leo huyu muache. Sada Jakubu zapravo priča sa zlim duhom koji je zaposeo pacijenta, pokušavajući da ga nagovori da izađe iz njega. To je, kako ovde kažu, posebna veština, jer ne može bilo ko da razgovara sa duhovima. Naravno, duh progovara kroz pacijenta i govori Jakubu razloge zbog kojih je zaposeo baš tu osobu.
Yapo, utapata kila kitu. Utapata Kila chakula kitu? chako kamili, utapata mbuzi wako, everything. Kila kitu utakipata. Basi kwa hivyo hakuna tabu. Kwa hivyo leo mimi nikitaka umwache huyu mgonjwa wetu aweze kuendelea na shughuli zake. Umekubali? Basi sawa, mimi nimekubali kumwacha. Lakini msivunje masharti tuliyokubaliana. Usiwe na wasiwasi. Ng'ombe utapata ng'ombe, utapata mbuzi. Unasikia na chano chako kamili. Na kraju, ako je jači od duha, što kako on kaže uglavnom jeste, istera ga i oslobodi pacijenta. I dalje mi je ova priča na klimavim nogama. Mada sa takvim stvarima nikada niste sigurni. Fenomeni su svuda prisutni i teško je dati sud. Ili verujete ili ne. Nema između. Zato sam hteo još od Jakubua, pa smo se vratili ispred njegove kuće kako bismo dublje ušli u temu crne magije i njegovog života uopšte. You said you are 64. Imate 64 godine. Da, rođen sam pre Zanzibarske revolucije. Pre nego što počnemo da pričamo o crnoj magiji, želeo bih da vam postavim pitanje privatne prirode. Tokom razgovora rekli ste mi koliko imate dece i nisam mogao da verujem. You said you had, I was like, what? Imam 35 dece sa 5 žena. 35. For 5 wives. U ovoj kući živi sa najmlađom ženom, koja je u ranim 20. i sa njom ima bebu staru 4 meseca. Evropljani ne veruju u postojanje zlih duhova, ali mnogi na Zanzibaru veruju. A gde su oni? U pećinama, baobab stablima i drugim mestima. Koristim Kuran kako bih isterao zle duhove. A koliko dugo to radite? Jer ste mi rekli da ste to nasledili od oca. Tako je. Moj otac je živeo 100 godina i od njega sam sve naučio. Pa 35 godina radim kao seoski lekar. Niste išli u školu? Ne, nisam. Znači, kada lečite ljude, koristite razno lekovito bilje. Da, kao i trave i razno korenje čitajući Kuran. In order to recover the patient. To make him to recover. The herbs, roots and the Quran. Kako bi vam naši razgovori bili jasniji, detaljnije ću vas upoznati sa fenomenom vudu magije na Pembi. Sve počinje sa šetanima. Oni su duhovi istočnoafričke mitologije i popularnog verovanja, koji naseljavaju gotovo svaki deo Zanzibara i u čije postojanje ovdje ne sumnja ni jedan ostrvljanin. Taj naziv preuzet je iz arapskog šeitan, što zapravo predstavlja đavola u islamskom svetu. Zanzibara, posebno Pemba, tokom vekova bili su zloglasni centri crne magije, zajedno sa njihovom poznatijom ulogom kao središta trgovine začinima i robovima. Koliko je Pemba bila centar crne umetnosti na obali, govori i podatak da su početkom prošlog veka brojni vračevi iz područja velikih jezera i čak Haitija dolazili kako bi usavršili svoje znanje i diplomirali, istražujući najdublje misterije vudua. Uglavnom zli i pronađeni u mnogo oblika i različitih vrsta sa raznim moćima, šetani su popularna tema rezbarenih umetničkih dela. Uglavnom se pojavljuju kao iskrivljene ljudske i životinske figure. Oduvek su bili prisutni na Zanzibaru i pre dolaska velikih sila od Portugalaca, Arapa do Britanaca. Komunikaciju sa šetanima mogu da imaju samo iskusni vračevi, odnosno vagange, dok se ostalima ne preporučuje bilo kakav kontakt, jer ih može uvaliti u velike nevolje. To je zanat koji se u porodicama prenosi sa oca na sina ili majke na ćerku. Vagange su također herbalisti, poput Jakubua. Pripremaju lekovite trave tamo gde prisustvo duha nije naznačeno, dok u teškim slučajevima kombinuju posebnu magiju i upotrebu fizičke sile. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Jej! A na osnovu ovoga što ćete čuti, rekao bih da Jakubu ima posebne moći teleportacije. I can fly without an aeroplane or without a helicopter. We can fly by using
best known as Ungo. Mogu da letim bez aviona ili helikoptera koristeći Ungo. Šta je Ungo? Neka knjiga ili... Mogu da letim i pomoću Kurana, ali i Ungo cveta. Iz njegovog korena pravim prah, namažem lice i ostatak tela. I možete da se teleportujete bilo gde? Yes, of course. Without using the airport there or using the aeroplane or... Da, bez da koristim bilo koju letelicu. Mogu da stignem čak i do Meke. Moj otac je tako putovao. Bili ste u Meki? Da, verovatno svuda u svetu. Jesam. Oh, yes. Vidite o čemu vam pričam. I zašto mi je toliko teško da poverujem u bilo šta što Jakubu govori. A opet s druge strane, siguran sam da ima nešto. Ljudi na Pembi su mi rekli da danas ima manje crne magije nego ranije. Yes. Da li se ranije koristila u drugačije svrhe nego danas? Our fathers was very powerful, more than us. Naši očevi bili su moćniji od nas. A zašto? Dobili su više znanja od svojih roditelja. Yeah, of course. To znači da će magija uskoro nestati? Upravo. Danas ljudi ne poštuju ništa, što je vekovima bilo prisutno ovde. Osjećaju samo ljubomoru. Like jealous. Yes. Jealous. Pošto imate mnogo dece, verovatno neke učite magijom i lečenjem biljkama. Da, učim trojicu sinova. I još 32. And 32 more. Yes. And when we're talking about the magic... Kada govorimo o magiji, gde je ona nastala? Jer ste mi rekli da je dosta ljudi dolazilo na Pembu da uči. Da, ostrvo je uvek bilo poznato po veoma moćnim vračevima, koji su živeli na njemu, ali i zlim duhovima, koji su imali veliku snagu. There is a lot of them in Pemba. And it's very powerful. Yes. Very brave one. Putovao je Jakubu mnogo zbog posla. I to, verovali ili ne, avionom. Priznao je. And that is why I traveled to Kenya, Nairobi. I traveled from Uganda, Oman, Yemen, Dubai. Putovali ste avionom ili pomoću čuvene knjige magije? Avionom. Plane. No, okay, I just... Flying Dubai. Okay. Flying Dubai. Okay, because you can play... Naravno, jer vi možete da letite kako god. It depends. A znaš li da ja mogu da prođem ovde, a da me niko ne vidi? Without nobody see me. Bilo gde mogu da se sakrijem, čak i na aerodromu. I niko me neće videti. To the custom there. Nobody see me. Svoje moći Jakubu ne može da upotrebi da zaustavi kišu. Pa smo ušli u kuću. A nakon što sam izgovorio ime jednog od najpoznatijih šetana na ostrvu, samo se nasmejao. Popolno baba. Ta priča me zanima jer sam toliko o njoj čitao i saznao da je te 1995. na ostrvu bio pravi haos. Chaos. Yes. Pre nego što Jakubu iznese svoje mišljenje, dužan sam vam priču o Popo Bavi, koji je bio jedan od glavnih razloga mog dolaska na Pembu. On je zapravo najpoznatiji šetan, zli duh, pravi fenomen i rekao bih urbana legenda. Opisuju ga na razne načine, ali uglavnom kao slepog miša. Njih ovde barem ima. Može da se preobrazi u čoveka ili bilo koju drugu životinju, a neki tvrde da se u njegovom prisustvu osjeća jak miris sumpora. 1995. izbila je masovna histerija među stanovništvom Pembe, nakon njegovog dolaska, kada ih je terorisao do te mere da su pozvali svoje najpoznatije vagange, da ga prebace preko mora do susednog Zanzibara. Tamo se njegova vladavina terora nastavila. Noću je posećivao ljude u njihovim sobama, uglavnom muškarce, parališući ih i vršeći razna zlodela. Zbog verovanja da sigurnost imaju samo oni koji spavaju napolju, ljudi su izlazili iz kuća spavajući u velikim grupama. U početku, vlada nije pridavala veliki značaj ovom događaju, ali kako su se priče o demonskim silama na ostrvu širile, morala je da reaguje i urazumi masu. Stvari su počele da eskaliraju, pa je prestravljena rulja na smrt pretukla mentalno hendikepiranog mladića, smatrajući da je on zapravo demon koji je kriv za sve. Nakon toga se Popo Bava povukao, ali svi na ostrvu su ubeđeni da će se on sigurno vratiti u novom obliku. Dakle, Popo Bava bio je preteča svih šetana na ostrvu, ali tokom istorije manji šetani dolazili su u svim oblicima, veličinama i bojama kože, preko nestvarno lepih Arapkinja pa do visokih zgodnih belaca. Nadam se samo da u očima lokalaca ne pripadam ni jednoj kategoriji. And us as a human being,
Nama ljudima Bog je dao veće moći nego što ga ima bilo koji šetan. To i sam Kuran kaže. Znači da dobro uvek pobedi zlo. Tako je, imamo moć i zato mogu da letim i do Meke, kao što sam ti rekao. And that is why you can fly from here to Mecca by using the Quran. A šta je sa Popo Bavom? Popo Baba is not really a devil. Okay, it's not true. It's not really a devil. Okay. Neko se lažno predstavio. Nije đavo, samo se pretvarao da je šetan. Shaitan. Šta to znači? Bio je običan čovek koji je želeo da prevari ljude. Oh, he's just acting. Glumio je, da, ali ljudi su bili preplašeni. I read somewhere that people Čitao sam da su ljudi spavali na ulicama, jer su se plašili da noću borave u svojim kućama. So that's the fake story. Znači priča je daleko od istinite, ali ovo o vašem ocu nije. Father. Ovdje ću da zaustavim na trenutak, jer da sam znao priču unapred, sigurno ne bih rekao to sa ovakvom sigurnošću. Jer Jakubu leti pomoću Kurana. Teleportuje se mažući telo prahom korena specijalne biljke, a mislim da će naredna priča nadmašiti sve. My father was one among the big doctor in this island of Pemba because he can fly, he can change his shape to be a cow or a hut, small hut. Moj otac bio je najpoznatiji doktor na ostrvu. Vrlo moćan vaganga. Mogao je svuda da se teleportuje i menja oblike, pa su ga zvali Kibanda, što znači koliba, jer se često prerušava u nju. To je radio kada bi padala kiša i tako omogućavao ljudima da se sakriju ispod njega. Actually, he changed to be a hut, so people come there to hide the sun. They say. Or you can touch this finger Okay. and to be a female one by touching it. Imao je i moć dodira, pa ako bi ti dotakao mali prst, pretvorio bi te u ženu. You can change a person from a male to a female. Do you understand? Da li ti je to jasno? Yeah, I understand, but Jeste, ali ne znam zašto nikako ne mogu sebe da nateram da vam poverujem u sve ovo što pričate. U savremenom društvu teško da će neko poverovati da će se preobraziti u drugi pol ako mu vrač dodirne mali prst. you are female. Verujem nešto, ali to nije dovoljno. I believe on something, Yes. but it's something I cannot believe it because maybe it's, you know, You take Potrebno je samo da ti na prst stavim poseban prirodni lek i uz Kuran te mogu preobratiti. Quran, I can try. what? I want to change you. To change me to be a female? No, don't believe me. No. Okay, to change me to be a female? No. I believe you. I believe you. No. Bolje nemojte. Evo, verujem vam sve. Okay, from now I believe. No. Ne bih da rizikujem, jer treba da se vratim ženi. So, yeah, it's enough. I think we are finished now. Thank you for everything. Čudna je stvar ta magija. I verovanje. Sve vreme, duboko u sebi sam ubeđen da Jakubu priča prazne priče. A onda samo jedno pitanje poput želiš li da te pretvorim u ženu, oživi u tebi toliko znakova pitanja da na kraju nisi siguran šta misliš. Rekoše mi da se ne zezam sa crnom magijom, pa sam se do kraja držao toga. Za svaki slučaj. Par minuta kasnije i dalje sam ja. Dobro je. Objašnjava mi Jakubu kako razgovara sa šetanima. You can't call a Satan or a devil unless you have got this bahur. Ne mogu da pozovem šetana ili đavola ako nemam bohul. Stavim ga na žar, čekam dim i izgovaram. Come out. And you say, you devils, which you are disturbed this passion. Vi đavoli koji ste zaposeli ovu osobu, priđite bliže. Onda ubacujem novi prah kako bih zaštitio sebe i pozivam dobre duhove. Tada se oni zajedno bore protiv đavola. U tom trenutku čitam molitve iz Kurana, koje će zarobiti đavola i nikada više neće zaposliti pacijenta. In order to bury it. In order to bury it and not come again that patient. And then you take this. And what is this? This is Zatim uzimam ovu bočicu. marash. Šta je to? Yeah. Ruža. Pomiriši. Smell it. Miriše poput parfema. No, it smells like good perfume. Yes, that's like perfume. Yes, yes, Yeah. yes. So you take it and you give the patient here
Sipam nekoliko kapi na dlan i stavim na čelo pacijentu. Đavo je ne voli. Ne, on voli miris ruže. Yes, they like it bit too much. They like this. Ah, he like. Ah, They like it. that's just. Aha, znači vi ga tako namamite i uhvatite. From the person Tako je. with that rose and cut. Yeah, let's cut it. Nekada moram da stavim više, ako je uporan i tvrdoglav. Naravno, za ritual je potrebno pile. Crno, crveno ili belo. A tek kad se pacijent oslobodi đavola, žrtvujemo pile tako što mu odsečemo glavu. I njegovu krv koristimo kao dodatnu zaštitu. You cut off the head. You use the blood of this to form the Torah for further treatment. Aha, okay. To protect him. Svoje umeće herbaliste Jakubu primenjuje kada je u pitanju danas najpoznatiji virus – korona. U suštini, pravi miks od nekoliko lekovitih biljaka koje rastu ovde. Stavi ih u vrelu vodu, prekrije čaršavom i pari se, što sam imao prilike da iskusim u Đambijaniju, 20 dana ranije. Ista je priča, 3 puta dnevno, 3 dana, a posle parenja popije se pola čašice te vode. Mogu li da ponesem ovo sa sobom? Naravno, imamo toga ovde u izobilju. Nakon celog dana sa najpoznatijim vračem na Pembi, neke stvari postale su mi jasnije. Ne kažem da ne verujem ni u šta što mi je Jakubo ispričao. Dosta toga i dalje misterija. Pa je na vama da na kraju donesete lični zaključak o svemu. Slobodno, ne plašite se. Daleko ste. Mada, ako verujete u njegovu moć letenja i teleporta, ne znam šta bih vam rekao, jer kao što reče, može da bude pored vas, a da ga ne vidite.